ऊनविंश अध्याय कृष्णदास संवाद। चैतन्य उवाच शुणसु मने शुद्ध चित्ते मु जहा कहुअछि तते एकली जुग धर्म कथा शुणी खंडिब भव व्यथा केवल स्थिर करी चित्त कहुछि दुर्लभ चरित पुरुष तमे तार बास नाम ताहार कृष्ण दास जाति रे अटई करण पंडित विवेक सुजान धीर चतुर सर्वंसह निशते परलुक प्रिय सकल लुके दया करे दाढ़ भक्ति भावनारे सकल गुणे से निपुण कवित्व फणे से निखुण बहिले निर्दुक्ष कवित्व प्रबंध कला प्रमित श्रीहरि बिना अन्य कथा गीत से न बोले सर्वथा श्रीकृष्ण जन्म कर्म गुण से सबू करई बख्याण भगत जने अधिकार जही जे मंत करिवार दुष्ट निबारी सन्थ पाळी गोपी गोपाल रास केली केवल एही कथा मान श्रवणे करिन गायन मागे उत्तम जन ठारे निज कुटुंब पोषिबारे जे अबा मिले भाग्य तार घेनी चलई निज पुर प्राण पोषंती ताहा खाई जाचक जने किछि देई एमंते बंचु थाई दिन न जाने अन्य कथा मान केतेक दिनर उतारे ता कीर्ति जगते प्रसरे लोके बहिले धन्य धन्य ए कृष्ण दासर जीवन श्रीकृष्ण कथामृत पान केवल अमृत समान चित्तकु पारे बंदी करी श्रवणे पापी पाप हरि एमान प्रबंध से जेते कला शेष प्राणी हिते धन्य कृष्ण दास मति बलिन प्रशंसा करती एमंते केते दिन अंते से राज्ये नृपति अकृते उत्तम लोक माने आसी कहती उत्तम प्रशंसी शुण नृपति चूड़ामणि ए बड़ अपूर्व कहानी करण नामे कृष्ण दास अटई श्रीहरिर दास ताहा समान कवि पणे राजे नथिब अन्य जणे बलई उत्तम कवित्व श्रवणे हरि अछि चित्त कृष्ण कथारु नाही अन्य डकाई बुझ हे राजन ताहा शुणी नृपराण तक्षणे डगर पेशिण कृष्ण दासंकु शुद्ध चित्ते डकाई आनिले त्वरिते प्रवेश हेले जेते बेले आज्ञा जे देले महिपाले सबार मध्य कथार से बहिले शुण कृष्ण दासे बोलुछ कि गीत मान शुणी मा कर हे गायन ताहा शुणी न कृष्ण दास चित्ते चिंतिले पीतवास धीर गंभीर मृदु स्वरे कहिले नृपति छामुरे मछार नुहई भाजन बहिले शुण हे राजन गीत बोलिबा तुम्भ पासे एकथा मनकु न आसे जही विजय देवराज सरिनु हई रवि तेज ए राज सभारे कवित्व मुनिकी कथने समर्थ शुणी बोलंती नृपवर किछि ही संशय न कर बस हृदय करी दृढ़ जाहा करिछ ताहा पढ़ ता शुणी कृष्ण दास तुसे
बसिले नृपतिंक पासे प्रबंध फिटाई पढ़िले अर्थ ही बुझाई कहिले जेतेक वित्त थिले करी सबु शुणिले दंडधारी हईले परम संतोष दास को कले पौरुष नवीन अलंकार तुले अनेक अन्न वस्त्र देले सभारे थिले जेते जन हरस सबुंकर मन एथि उत्तारे शुण मन बइले से महाराजन शुण हे कवि कृष्ण दास हईन थिब दिव्य वेश सुंदर मधुर कठिन गीत करिन नामे बण तुम्बकु करिबा पौरुष ताहा शुणिन कृष्ण दास पिंडरू उड़िला साहस मुंडे की पड़िला कुलिस हृद पद्मरे कला भीति बइला शुण हे श्रीपति ए घोर संकट उद्धार नहिले गति नाही मोर तुम्भे जे कामी कामधेनु बोली छाड़िला भय मनु बइला शुण नृपनाथ केवल देव जगन्नाथ ए पिंड बिकी अछि तारे गीत मु न बोले अन्यरे ए कथा अन्य हेब काहू दुख न करी आज्ञा हेउ ताहा शुणिन दंडधर पुणी बइले गीत कर मो नाम भणिले अवश्य अनेक देवी ग्राम देश मराजे देवी अधिकार देख मु जगत ईश्वर नहिले मरिबु अवश्य छाड़त जीवनर आस के आसी रखिबटी तते एहा तू कहुअछु मते दासे भइले ताहा शुणी शुण हे नृप चूड़ामणि तुम्भंकु नाही मोर डर मो प्रभु बळे बलियार जगत सृष्टिया न हेले गीत मु आनकु न बोले ए कथा अटई प्रमाण शुणी चलिले नृपराण बइले धर हे हाकु केवण बाप आसी रखु सभारे लुक आचंबित अनाई छंती स्तंभीभूत निर्बंध करी बंधाइले पादे शंखुली पिंधाइले श्री पुरुषोत्तम मध्यरे रखाई गले बंदी घरे बंदी मंदिरे जत्न करी खणा खोड़ाई हाथ चारी तहिरे दासकु रखाई उपरे काठ पटा देई से काठ पटा परे भले पथर मान मड़ाइले निर्बंधे कबाट किड़ई जेमंते न जीव पलाई अनेक लोकंकु हकारी जगाई देले दंडधारी जाग्रत रखी जगुआड़ कही चलिले महिपाल छामुरे थिले जेते नर कहिबा शक्ति अछि कार महाप्रतापी नृपवर चलिन गले निजपुर लुके जे गले जे झाघर दासे रहिले बंदी घर खणा मध्यरे दास पड़ी आतंके सिरे कर जुड़ी चिते चिंतिले बलदेव मते किंचिते आज्ञा हेब घेनित करुणा लंगल मो आर्त हस्तिनाकुटाल जय नीलाद्रि सिंहवर मोर आरत बलियार रख हे कृष्णदास प्राण बारण आत्म निवारण रख से बक जसकारी भानुत नया मनुहारी ए महा संकट बंधन फेड़ है श्रीनंद नंदन रख रज दुख
ଶଙ୍ଖହର ଏ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନୁ ଉଦ୍ଧାର। ହେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧର ମୋ ଆର୍ତ୍ତ ନକ୍ରକୁ ନିବାର। ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଗୋସାଇଁ ଏଠାରେ ମୋର ସାହା ନାହିଁ। ତଜସ ଚକ୍ର ଉଦୟ କର ମୋ ଆର୍ତ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ହର। ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ନିୟତ ମୋର ମରଣ ହେଲା ସତ। ଦାସ ବିନାଶ ହେଲେ ସତେ କି ବଲିବେ ଜଗତେ। ଏଥକୁ ହୃଦୟରେ ବିଚାର ମୋର ମରଣେ ନାହିଁ ଡର। ସଂସାର ମତେ ମହାବାହୁ ମହିମାର ବିଅସ୍ତନୁ। ଲୋକେ ବଲିବେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ କଲାସ। ତାର ବିନାଶ କାଳେ ହରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ରକ୍ଷା କରି। ଆଉ କି ପାଇଁ ଏ ସଂସାରେ ଭଜିବେ ଶ୍ରୀହରି ପୟରେ। ଜଗତେ ଏହା ପ୍ରକାଶିବ ମହିମା ନିଉନ ଦିଶିବ। ଏଥକୁ ଚାହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡ ହେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ମୁଖ। ଏ ଦଣ୍ଡ ଧର ଦଣ୍ଡୁ ମତେ ଧରି ତର ହସ୍ତେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରିବେନି ନୟନୁ ବହେ ବାରି। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଏକାନ୍ତେ ସ୍ତୁତି ସେ କରଇ। ତାହା ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ। ଭକତ ଅଭିମାନ କଥା ସେ ହରି ନ ସହେ ସର୍ବଥା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସର୍ବରି ଭୃତ୍ୟର ପାଶେ ବିଜେ କରି। କର ପଲ୍ଲବ ଶିରେ ଧରି ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବୁଲାଇଲେ ହରି। ଶ୍ରୀଭୁଜ ଅଙ୍ଗେ ତାର ଲାଗି ପାଦ ସାଙ୍ଖୁଳି ଗଲା ଭାଙ୍ଗି। ଫିଟିଲା ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ ବହିଲା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ମାନ ମୋର ତମନେ ସଂଶୟ ନ କର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ପାଶେ ଥୋଇ। ଭୁଞ୍ଜବ ଲୀନ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ଏମନ୍ତ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ନିଦ୍ରାତେ ଜିଣ ଚଉପାଶ। ଅନାଇ ଦେଲେ କେହି ନାହିଁ ଅଦ୍ଭୁତେ ମନେ ବିଚାରଇ। ପାଦେ ସାଙ୍ଖୁଳି ମୋର ନାହିଁ ବନ୍ଧନ କେ ଦେଲା ଫିଟାଇ। କର ପଲ୍ଲବ ଶିରେ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଥୋଇ କେ ଯାଇଛି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି କରେ ଧରି ନେତ୍ରେ ଛୁଆଇ ତୁଣ୍ଡେ ଭରି। କୈବଲ୍ୟ ପାଇ ଅତି ତୁଷେ ବଲଇ ମନର ହରସେ। ନିଶ୍ଚେ ଗୋବିନ୍ଦର ମାୟା ବୋଲି ପୁଲକ କଲା କାୟା। ଆନନ୍ଦେ ବୋଲି ହରି ହରି ମୁକୁନ୍ଦ ମାଧବ ମୁରାରି। ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ପରମାନନ୍ଦ ପଦ୍ମନାଭ। ଆନନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ରଜ କେଶବ ସଦାନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଚକ୍ରପାଣି ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭୀ ପ୍ରାଣମଣି। ଶ୍ରୀବନମାଳୀ ଶ୍ରୀପତି ଦୀନବାନ୍ଧବ ଦାଶରଥୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଲ୍ଲଭ ସୀତାପତି ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଚିନ୍ତି। ଭଜନ କରି ନିଜ ମୁଖେ ରଜନୀ ବଞ୍ଚିଥାଇ ସୁଖେ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ହଳ ପାଣି ଭକତ ଚିନ୍ତା ମନେ ଜାଣି। ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ପାଶେ ଗଲେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଦେଖାଇଲେ। ବଇଲେ ପ୍ରାଣେ ଯେବେ ଆସ ଛାଡ଼ି ତୁ ଦିଅ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ନହିଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ଭୃତ୍ୟକୁ କି କରିପାରିବୁ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଲେ ଫଣି ମଉଳି ବିଜେ କଲେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ମହାରଥା ସପନେ ଦେଖି ଏହୁ କଥା।
ହୃଦ ପଦ୍ମରେ କଲା ଭୀତି ଚିନ୍ତିଲା ବଳଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏମନ୍ତ ରଜନୀ ପାଇଲା ନୃପତି ବିଜେ କରିଗଲା। ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରେ ବିଜେ କଲେ କବାଟ ଫିଟାଇ ନ ଦେଲେ। ପଥର କାଢ଼ି କାଠ ଫେଇ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଲେ କନାଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଉପହାର ତା ଅଙ୍ଗେ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର। ବସିନ ଭଜୁଅଛି ହରି ଦେଖି ତୁଳିଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ସେବକେ ଆସି ମିଳିଲେ ରାଜା ପାଶେ। ବଇଲେ ଶୁଣ ନରନାଥ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ବିପରୀତ। କବାଟ ଫିଟା ଅବକାଶେ ଯାଇ ମିଳିଲୁ ପ୍ରଭୁ ପାଶେ। କର ପଲ୍ଲବ କରେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଅଛି ତୁଚ୍ଛ ହୋଇ। ଦେଖି ଅଇଲୁ ଏହି କ୍ଷଣି ବୁଝିବା ହେଉ ନୃପମଣି। ତାହା ଶୁଣି ନୃପରାଏ ତହୁଁ ଦେଖିଲେ ଭୃତ୍ୟ ଠାଏ। ସ୍ୱପନ କଥା ମନେ ଚିନ୍ତି ଅତି ଆନନ୍ଦେ ସେ ନୃପତି। କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଧରି କୂଳେ ମୁଖେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ଭୋଳେ। ବଇଲେ ଧନ୍ୟ ତ ଜୀବନ ତତେ ଦେଖିଲି ମୁହିଁ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ତ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ନାସା ଧନ୍ୟ କହିବା ତୋର ଭାଷା। ଧନ୍ୟ ତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତେ ଦୟା ତତେ। ସଂସାରେ ହରି ଭକ୍ତି ସାର ଧିକ ମୋ ନୃପତି ହେବାର। ଧିକ ଏ ଅନ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ଧନ୍ୟ ସଂସାରେ ହରି ଭକ୍ତେ। ଦେଖ ମୋହର ମୂଢ଼ପଣ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଲି ମୁଁ କଷଣ। ଏତେ ଅପରାଧ ମୋର ଯେତେ କେବେ ହେ ନ ଘେନିବ ଚିତ୍ତେ। ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ ପରାପର ମୋହର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନୃପମଣି ଅନେକ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି। କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ତାହା ଦେଲେ ନୃପତି ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିଜେ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚଳିନ ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ। ଶୁଣ ସୁମନ ଏକ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଏମନ୍ତେ। ଭକତ ଜନେ ଏଡ଼େ ଦୟା ନଥିବ ନିଜ ପୁରେ ତାହା। ହରି ଭକତ ମାନଙ୍କର ମହିମା ଅପାରୁ ଅପାର। କେ ମୁଖେ କହିବାକୁ କ୍ଷମ ଏକଥା ନୁହଁଇ ଭାଜନ। ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେଅବା ଶୁଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତେ। ଯେବା ପଢ଼ିବ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ନ ଯିବ ସମନ ଦର୍ଶନେ। ଅଶେଷ ଭବବନ୍ଧ ଫାଶ ଲାଗିବ ନାହିଁଟି ଅବଶ୍ୟ। ନରପତିଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଯେତେ ଲାଗିବ ନାହିଁ କଦାଚିତେ। କହଇ ବିପ୍ର ରାମ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଣୁଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଦେ ମୋ ଚିତ୍ତ ରହୁ ଅପ୍ରମାଦେ। ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ୁ ମମ ଉଳି। ସୁଜନେ ଏହି ରସେ ରସ ଏଥୁ ଅନ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆସ। ସାଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ବିନେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଅନେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ସାମ୍ବୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦାଢ଼୍ୟ ଭାବ ମୁଖ୍ୟଣେ। ନାମ ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।